شوف يا ناس إثيوبيا من إيجيبت هو حلوة كويس من جديدة من بلد الإثيوبيا أنا بشوفت ورق جديد من إثيوبيا من إيجيبشن እየገቡ ነው አጨብጭቡ የኛ ሀገር ቆንጆ የኛ ሴቶች ቆንጆ በዚህ ዓለም ላይ የምትጠሩ ናቸው ሹፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ወክስ ያደርግና ኢጂፕት ውስጥ ወክስ ያደርግ መቼ ነው በሞቶ መቼ ነው ወጋው ያለ ነው እየሄደ ያለው ኢጂፕሽያን ውስጥ ليش ده زمان الجديدة ده زمان الحلوة من إثيوبيا شوف لسه إيجيبت من بلد الإيجيبت أنا بشوفت والله ده كلام أمد نو لونشا أمد عندنا الحمد لله رب العالمين اتشري ملسلج أغري ستهن اتشري ملسلج أغري الصورة بالتال إيجيبشان ده زمن الآخر ما زمن الأسا ሁሉም የተቆፈረች ሁሉ ቦታ ስትራመድ የተቆፈረች አገር ልጁ ራሱ እኮ ሞተ ነበር ይሁት ይሄንን ቪዲዮ ኢካ ብላ ኢጂፕትን ለምን ታምናታለ እኛም አላመናትም በጎንን የገባውን ጀልዱ ቡቁ ማልጎ ደረበ ያቀረ ኢካ ብላ አገሪቷ እኮ አርጂታለች እንዴት አምነ ቆርቆሮ ላይ ትወጣለ ኢትዮጵያ መስሎት ቆርቆሮ ላይ ወጥቶ አፈራረሰ አገሪቷ ከስር ጉርጓዳ አላት የኒውክሌር ቦታ ሳይሆን አይቀር ህዝብ ብታፋጭ እሷ ናት እንዴት አምነ ቆርቆሮ ላይ ትወጣለ